साहब बत्तियां ऑटोमेटिक लाई हैं नहीं, बड़ियां डिम फुल हो रही हैं। मैं हाँ जी, मैं तो लाइट लाई नहीं, मैं इधर खिड़कियां खुलियां ने, कंडे साहब ने मरकरी बल्ब लाए हुए ने। कंडे साहब तो फिर कंडे साहब जी होए, बड़ी रोशनी होती है। साहब जो है मुस्तकिल बात कर रहे हैं लेकिन उन्होंने म्यूट किया हुआ है अपना। सब बिल्कुल लग गया करो अपने मोबाइल को। हाँ जी जी राणा साहब आ रही आवाज? जी आ रही है, तमन्ना साहब ने साफ आ रही है। जी तमन्ना साहब ने साफ आ रही आ है। रही है। चलो आज शुरू करते हैं आप शुरू करें। हाँ बिल्कुल। अच्छा चले जी शुरू कर दें, बिस्मिल्लाह। यार क्या मसला है, हम इस मामले में बिल्कुल अनपढ़ हैं। जी शुरू कर दें। अब मोहतरम हनीफ तमन्ना साहब से गुजारिश है कि अपने कलाम से नवाजे। इनके 2 मजमूआ कलाम आ चुके हैं, जर्मनी से इनका तल्लक है। माशाल्लाह बहुत ही उम्दा शेर कहते हैं। बहुत शुक्रिया तमन्ना साहब। जनाब सदर, आपकी इजाजत से ना इरशाद कीजिए। एक गजल है, इरशाद। जहां जमाना रकीबान ने जान देता है, जहां जमाना रकीबान ने जान देता है, वही खुदा मुझे कुछ मेहरबान देता है। अच्छा है, खुदा मुझे बहुत शुक्रिया। क्या कहना? रकीबान ने जान देता है, वही खुदा मुझे कुछ मेहरबान देता है। अमीर शहर है आदिल के जान के बदले, अमीर शहर है आदिल के जान के बदले, तहे जमीन बदन को अमान देता है। तहे जमीन बदन को अमान देता है। अमीर शहर है आदिल के जान के बदले, तहे जमीन बदन को अमान देता है। क्या कहना? मेरे सरापाए विजदां में फूंकता है वो रूह, इस सरापाए विजदां में फूंकता है वो रूह, और मेरे ख्याल के पैकर को जान देता है। मेरे ख्याल के पैकर को जान देता है। मैं खून दिल में डबोता हूँ उंगलियां जब भी, मैं खून दिल में डबोता हूँ उंगलियां जब भी, तो मेरे कान में जिब्रील अजान देता है। बहुत अच्छे, क्या बात है, मुकर्रर तमन्ना साहब, बहुत नवाजिश। मैं खून दिल में डबोता हूँ उंगलियां जब भी, क्या कहना? तो मेरे कान में जिब्रील अजान देता है। तो लोग रखते हैं एहसासो जुर्रते इजहार, तो लोग रखते हैं एहसासो जुर्रते इजहार, उन्हीं को कादिर मुतलक जुबान देता है। उन्हीं को कादिर मुतलक जुबान देता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। करूं तो कैसे करूं उसकी रहमतों का शुमार, करूं तो कैसे करूं उसकी रहमतों का शुमार। हर इब्तिला में वो मुझको अमान देता है, तो कैसे करूं उसकी रहमतों का शुमार। हर इब्तिला में वो मुझको अमान देता है। निसार उस पर तमन्ना मताए जां के मुझे, निसार उस पर तमन्ना मताए जां के मुझे, सुखन के साथ वो हुस्ने बयान देता है। अच्छा के साथ वो हुस्ने बयान देता है। और जहां जमाना रकीबान ने जान देता है, वही खुदा मुझे कुछ मेहरबान देता है। बहुत अच्छे। जनाब मोहतरम इसाक साजिद साहब जर्मनी से, ये 5 किताबों के मुसन्निफ हैं और एडिटर समंदर हैं और बहुत अच्छी शायरी कहते हैं। मैं इनको दावत कलाम देता हूँ। मैं वक्त टाइम ज़ाया किए बगैर साहिब सदर की इजाजत से गीत पेश करते हैं। माशाअल्लाह, इरशाद कीजिए। पुजारी हुआ पत्थरों का, पुजारी हुआ पत्थरों का, दिल आईना शीशागरों का,
واہ جی واہ. شیشے کا دل توڑ دینا فقط کھیل ہے دل بروں کا. خوب. ارے یہ سرمایہ داروں کی دنیا محبت کا کیا مول دے گی. یہ سرمایہ داروں کی دنیا محبت کا کیا مول دے گی. ازل سے یہ الفت کی دشمن ہے بیکار شے بول دے گی. یہ شیوا ہے سوداگروں کا کہ شیشے کا دل توڑ دینا. سبحان اللہ. عجب لوگ ہیں حسن والے کبھی ساز الفت اٹھائیں. جب لوگ ہیں حسن والے کبھی ساز الفت اٹھائیں. کبھی اس قدر بدگماں ہوں کہ یہ ساز ہی توڑ ڈالیں. بھروسہ ہی کیا پاگلوں کا کہ شیشے کا دل توڑ دینا. وہ وعدے وہ قسمیں وہ رسمیں وعدے وہ رسمیں وہ قسمیں کبھی نہ بچھڑنے کی باتیں. وعدے وہ رسمیں وہ قسمیں کبھی نہ بچھڑنے کی باتیں. وہ خوشیوں کے دلکش ترانے وہ خوابوں کی جھلمل براتیں. تماشا تھی پل دو پلوں کا کہ شیشے کا دل توڑ دینا. شیشے کا دل توڑ دینا. خوب. سبحان اللہ. بہت اچھے. بہت اچھی. جی شکریہ جی بہت اچھے. جناب خوبصورت محترم گیت سنایا. واہ جی واہ. عبد الحمید حمیدی صاحب کینیڈا سے. جی بہت شکریہ. صاحب صدر کی اجازت سے میں غزل کے چند اشعار پیش کرتا ہوں. ماشاء اللہ. ارشاد. میں کس سے کروں بات میں کس سے کروں بات میرا چاند کہاں ہے. کس سے کروں بات میرا چاند کہاں ہے. کوئی عید نہ شبرات میرا چاند کہاں ہے. کوئی عید نہ شبرات میرا چاند کہاں. کیا کہنا. خوش رنگ کھلے پھول نہ مہکی ہے ہوائیں. اچھا. خوش رنگ کھلے پھول نہ مہکی ہے ہوائیں. گلشن پہ ہے صدمات میرا چاند کہاں ہے. گلشن پہ ہے صدمات میرا چاند کہاں ہے. واہ. چپ بانسری کی لے ہے تو کوئل نہ کوکتی. چپ بانسری کی لے ہے تو کوئل نہ کوکتی. کچھ سوز نہ نغمات میرا چاند کہاں ہے. واہ جی واہ. سوز نہ نغمات میرا چاند کہاں ہے. سبحان اللہ. ایک دعوی عرضی ہے ذرا باغی و سرکش. ایک دعوی عرضی ہے ذرا باغی و سرکش. بکھرا گیا ظلمات میرا چاند بکھرا گیا بکھرا گیا ظلمات میرا چاند کہاں ہے. بہت اچھا. بہت اچھا. یہ لفظ ہے کہ صدیوں میں یہ تاروں بھری بارات سجی ہے. صدیوں میں یہ تاروں بھری بارات سجی ہے. اے چودھویں کی رات میرا چاند کہاں. اے چودھویں کی رات میرا چاند کہاں. ہوش کرو اہل خرد وقت جنوں ہے.
वाह होश करो अहले खिरत वक्त जुनून है, अब बदले हालात मेरा चांद ये अर्ज है कि कुछ पास नहीं मेरे सिवा इसके हमीदी, कुछ पास नहीं मेरे सिवा इसके हमीदी, दीदाए नमनाक मेरा चांद। बहुत अच्छे, वाह जी वाह, बहुत अच्छे। दीदाए नमनाक मेरा मेरा चांद का। और मकता है क्या कहें, पलती है नेहा खाने में हसरत ये हमीदी, वाह पलती है साउंड में कुछ गड़बड़ है। हसरत ये हमीदी, एक दीद की सौगात मेरा चांद। चांद कहाँ, क्या वाह जी वाह, बात है, बहुत अच्छा। क्या बात है जी। मैं किससे करूं बात, बहुत अच्छी, मेरा चांद का है, बहुत न ईद न शबरात रात मेरा चांद का है। बहुत खूब, वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब हमीदी साहब। बादल हो गए सीधे चांद ही मिले। जी मोहतरम अयूब साहब हैं, अयूब साहब कराची से, अमेरिका से अमेरिका से अयूब साहब। हाँ, कराची से ताल्लुक है मेरा, लेकिन इस वक्त मैं अमेरिका में हूँ। असल तो ओरिजिन तो कराची है ना जी। जी जी जी, लेकिन ये ऑनलाइन मुशायरा है ना, इस वक्त मेरे ख्याल से बताया जाए कौन इस वक्त कहाँ बैठा है वो ज्यादा बेहतर है। घर का एड्रेस भी ना बता दिया जाए साथ में। मैं इस वक्त फिलाडेल्फिया पेंसिल्वानिया अमेरिका में हूँ। अच्छा माशाल्लाह, वेलकम। जी साहिब सदर की इजाजत से इरशाद पूरा नाम बताइएगा, सिर्फ अय्यूब बताया। मेरा नाम अय्यूब तखल्लुस में करता हूँ जरगर, अय्यूब जरगर। अय्यूब जरगर, जी जी माशाल्लाह। लगता सोने की दुकान है। ये पहले 4 मिसरे जो पिछले दिनों जब लॉकडाउन अपने उरूज पे था, तो जब मैंने ये कहे थे। अच्छा, इरशाद। इतना बोला कि मत मिलो मुझसे, इतना बोला कि मत मिलो मुझसे, अब भी लेकिन वो आता जाता है। इतना बोला कि मत मिलो मुझसे, अब भी लेकिन वो आता जाता है। रख के बालाए ताक डिस्टेंसिंग मेरे पहलू में बैठ जाता है। बड़ा ढीठ है, अच्छा बड़ा ढीठ है। अमेरिका से भी मुश्किल जो पे है। अच्छा है, इसीलिए अमेरिका में कोरोना काबू में नहीं आ रहा। समझ में आया, अब समझ में आया है। हर कोई पहलू में बैठ जाता है। जाते की जगह का जाती हो तो ज्यादा मुनासिब है। एक गजल के चंद अशार। तमन्ना साहब दी तमन्ना है। उर्दू शायरी में मुज़क्कर ही चलता है। जी सही है, ठीक है, जो कह रहे हैं आप वही कोरोना ठीक के है। हिसाब से मैं बात कह रहे होता मुन्नस है। महबूब अब मुज़क्कर ये तो बोला मुज़क्कर जाता है, लेकिन इशारा मुअन्निस की तरफ होता है। इशारा मुअन्निस को होता है। वो महबूब है ना, महबूब जरा मुज़क्कर है ना। उसे पढ़ने दें जी आप प्लीज। अच्छा, एक गजल के चंद अशार इजाजत है। मुक़द्दर आजमाना चाहिए था, मुक़द्दर आजमाना चाहिए था, उसे अपना बनाना चाहिए था। मुक़द्दर आजमाना चाहिए था, उसे अपना बनाना चाहिए था। बहुत है खूबरू बीवी मेरी, पर उसे दुल्हन बनाना चाहिए था। ये तो बहुत ज्यादती है, गलत बात है, बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। इश्क और मोहब्बत में सब कुछ जायज है। काफी लगता पास नहीं है। वो क्या है कि ये तो दोनों के साथ बेईमानी है भाई। जंग और मोहब्बत में सब जायज है। लेकिन जब दोनों को पता हो तो फिर कहाँ बेईमानी है। नहीं, आपने, मुझे यकीन है आपने नहीं बताया है। आगे नहीं पता है। जी जी, शेर सुनिए। भुलाए एक जमाना हो गया है, भुलाए एक जमाना हो गया है, उसे यादों में आना चाहिए था। मोहब्बत का तकाजा तो यही था, मोहब्बत का तकाजा तो यही था, वो रूठा तो मनाना चाहिए था। बड़ी सच्ची बात है। बहुत मशहूर हैं उसकी जफाएं, बहुत मशहूर हैं उसकी जफाएं,
हमें भी आजमाना चाहिए था। सहे उसके सितम सहते रहे हम, सहे उसके सितम सहते रहे हम, जमाने को बताना चाहिए था। मताए जां थी सो उसके लिए थी, मताए जां थी उसके लिए थी, उसे लेकिन जमाना चाहिए था। अच्छा जमाना चाहिए। वाह वाह वाह, अच्छा वाह, किया क्या क्या ना हमने उसकी खातिर, किया क्या क्या ना हमने उसकी खातिर, पर उसको सब शहाना चाहिए था, पर उसको सब शहाना चाहिए था। और आखिरी शेर है, वो जरगर खुद को कहता है सुखनवर, वो जरगर खुद को कहता है सुखनवर, अदब उसको सिखाना चाहिए था। बहुत अच्छा, अदब उसको सिखाना चाहिए था। वाह भाई, क्या बात है, वाह वाह। बहुत आपका शुक्रिया, आपका तखल्लुस हमें बड़ा पसंद है। बहुत शुक्रिया जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी। मोहतरम कामरान मुगल साहब एक मजबूआ कलाम के खालिक हैं, शायर हैं, सहाफ़ी हैं, मुतरजम हैं, टीवी न्यूज़ प्रोड्यूसर भी हैं। उनसे कलाम पेश करने की दरख्वास्त है। राना साहब, वो शगुफ्ता शकीब साहब का फोन आया कि उनके सिग्नल नहीं मिल रहे, तो वो कोशिश कर रही हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आ जाए, हम बैठे। अरशाद जी। जी, कामरान मुगल साहब। मुगल साहब हैं या नहीं? लगता है नहीं, स्क्रीन पे तो नजर नहीं आ रहे। हाँ, तो नहीं होंगे। हाँ, वो भी उनका भी चल, हाँ, कोई ऐसा होगा मसला। लोड शेडिंग हो रही। तो तबस्सुम सिद्दीकी साहबा हैं? नहीं, उन्होंने भी अभी ज्वाइन नहीं किया, मैंने उनको मैसेज भी भेजा है। अच्छा, जुनेद अख्तर साहब हैं? जी, जुनेद अख्तर साहब तशरीफ रखते हैं। जी, अरशाद जी जी, अरशाद जी। जुनेद सदर साहब की इजाजत से एक मतलब और एक दो शेर देखिएगा कि सौदाए सुखन खून की सुर्खी से उठा है। अच्छा, वाह जी वाह। सौदाए सुखन खून की सुर्खी से उठा है, कामत मेरा अजदाद की मट्टी से उठा है। सौदाए सुखन खून की सुर्खी से उठा है, कामत मेरा अजदाद की मट्टी से उठा है। खूब जुनेद साहब, बहुत शुक्रिया जी। और लिखे हुए अल्फाज में लहजा नहीं होता, लिखे हुए अल्फाज में लहजा नहीं होता, ना इसी खामोश स्याही से उठा है, ना इसी खामोश स्याही से उठा है। और लौटे भी नहीं पिछले जनाजे से अभी लोग, लौटे भी नहीं पिछले जनाजे से अभी लोग, एक और जनाजा मेरी बस्ती से उठा है। अच्छा, लौटे भी नहीं पिछले हस्बहाल है जुनेद, वाह बहुत अच्छा, बहुत और जनाजा मेरी बस्ती से उठा है। ये शेर। और एक दो और देख लें, एक मतलब और एक शेर के, दिल पे हो जाए जो इल्का वो सदा कहते हैं, दिल पे हो जाए जो इल्का वो सदा कहते हैं, हम ना सुनते हैं किसी की ना कहा कहते हैं। हो जाए जो इल्का वो सदा कहते हैं, ना सुनते हैं किसी की ना कहा कहते हैं। और जाविया कोई भी ये तो ना छुपा कर रखें, जाविया कोई भी ये तो ना छुपा कर रखें, खुल के हर बात यहाँ बंदे कबा कहते हैं। अच्छा, हर बात यहाँ बंदे कबा कहते हैं। और एक मतलब और एक शेर और देख लीजिएगा, फिर गजल के मैं जो सौदा नहीं करता हूँ समझदारी है, मैं जो सौदा नहीं करता हूँ समझदारी की, आज बाजार में हर शख्स ही बाजारी है। मैं जो सौदा नहीं करता हूँ समझदारी है, आज बाजार में हर शख्स ही बाजारी है। और मैं भी रोता हूँ
किसी दिल की खुशी से अक्सर, मैं भी रोता हूँ किसी दिल की खुशी से अक्सर, उसका हंसना भी किसी गम की तरफदारी है। अच्छा हंसना भी किसी गम को, बहुत अच्छा। मैं भी रोता हूँ किसी दिल की खुशी से अक्सर, उसका हंसना भी किसी गम की तरफदारी है। यही मयारे मोहब्बत है वतन के हक में, यही मयारे मोहब्बत है वतन के हक में, उसके बारे में बुरा सोचना गद्दारी है। गद्दारी है। वाह, बहुत अच्छा, बहुत उम्दा, में बुरा सोचना गद्दारी है। बहुत सही। शुक्रिया। एक गजल के चंद शेर के मतलब है, वो सुखन में आपका किरदार होना चाहिए। अच्छा। वो सुखन में आपका किरदार होना चाहिए, हर गजल को हाशिया बरदार होना चाहिए। बिल्कुल। वो सुखन में आपका किरदार होना चाहिए, अच्छा। हर गजल को हाशिया बरदार होना चाहिए, और खून भी शामिल है अपना इस जमी की खाक में। अच्छा। खून भी शामिल है अपना इस जमी की खाक में, कुल नहीं तो जुस्का तो मुख्तार होना चाहिए। बहुत अच्छे। खून भी शामिल है अपना इस जमी की खाक में, बहुत अच्छी। तो जिसका तो मुख्तार होना चाहिए। हम भी कल तनकीद खाकी वर्दियों पर कर गए, अच्छा। हम भी कल तनकीद खाकी वर्दियों पर कर गए, अब हमारा भी लक़ब गद्दार होना चाहिए। हमारा भी लक़ब गद्दार होना चाहिए। और शेर देखें, जब सदाओं के गले काटे गए तलवार से, जब सदाओं के गले काटे गए तलवार से, फिर लबे खामोश का किरदार होना चाहिए। फिर लबे खामोश का किरदार होना चाहिए। नफरतों के पानियों में जिंदगी चलती रहे, नफरतों के पानियों में जिंदगी चलती रहे, आपके हाथों में बस नफरतों के पानियों में जिंदगी चलती रहे, हाथ में बस प्यार की पतवार होना चाहिए। हाथ में बस प्यार की पतवार होना चाहिए, और आपके हाथों में होगा रोशनी का इख्तियार, आपके हाथों में होगा रोशनी का इख्तियार, आपको बस आईना बरदार होना चाहिए। शुक्रिया। आपके हाथों में होगा रोशनी का इख्तियार, तो बस आईना बरदार होना चाहिए। हम कहाँ तक रात में अख्तर उसे देखा करें, कहाँ तक रात में अख्तर उसे देखा करें, दिन में भी अब चांद का दीदार होना चाहिए। दिन में भी अब चांद का दीदार होना चाहिए। हम कहाँ नई तक बात रात कही है। में अख्तर उसे देखा करें, दिन में भी अब चांद का दीदार होना चाहिए, उस पल में आपका किरदार होना चाहिए, हर गजल को हाशिया बरदार होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब जुनैद अख्तर साहब, बहुत शुक्रिया। अब मैं जनाब दावत कलाम दूंगा जनाब शहबाज नैयर साहब को। मौजूद हैं शहबाज नैयर साहब? नहीं, नजर नहीं आ रहे। अभी नजर आ रहे थे। अभी तो थे। हाजिर सर, मौजूद हूँ मैं। अच्छा। शहबाज नैयर साहब, इनका असल नाम गुलाम शहबाज है, पैदाइश 83 की है, लेक्चरार हैं शोबे उर्दू फरीद कॉलेज रहीम यार खान में, और शेरी मजमुआ है हम इनका तुम्हारे। सर आवाज कट रही है मुसलसल और वीडियो ब्रेक हो रही है मुसलसल। नहीं, अभी शुरू हुई है लगता कुछ। अमीर साहब जी ठीक है, कोई मसला नहीं सुनने में आ रही है। उसका कनेक्शन थोड़ा शायद हो सकता है कि वहाँ पे इशू हो रहा हो। रिकॉर्डिंग में नहीं होगा ऐसा, रिकॉर्डिंग में ठीक होगा। जी जनाब शहबाज नैयर साहब। शहबाज नैयर साहब, सबसे पहले आप सभी मेरे सीनियर हैं, बड़े हैं, आप सबको सलाम, और इसहाक साजिद साहब की मोहब्बतों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने आप सबसे मिलवा दिया। जी जी। ऐसे दो शेर दो गजलों की इजाजत। शेर है सर के, जो मेरी आंखों से झांकती है तेरी कहानी है या नहीं है, जो मेरी आंखों से झांकती है तेरी कहानी है या नहीं है, अगर नहीं है तो फिर बताओ ये राय गानी है या नहीं है,
शेर है, अच्छा शेर है। बहुत अच्छा। किसी के शजरे में क्या लिखा है, मुझे गरज ही नहीं है इससे। किसी के शजरे में क्या लिखा है, मुझे गरज ही नहीं है इससे। जुबान खुलेगी तो इल्म होगा वो खानदानी है या नहीं है। वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत उम्दा। अच्छा हाँ नैयर साहब खूब, बहुत उम्दा। अच्छी बात। दोबारा पढ़े। किसी के शजरे में क्या लिखा है, मुझे गरज ही नहीं है इससे। किसी के शजरे में क्या लिखा है, मुझे गरज ही नहीं है इससे। जुबान खुलेगी तो इल्म होगा वो खानदानी है या नहीं। वाह वाह, बहुत अच्छा है। क्या बात है जी अयूब भाई, शुक्रिया। किसी के शजरे में क्या लिखा है, मुझे गरज ही नहीं है इससे। जुबान खुलेगी तो इल्म होगा वो खानदानी है या नहीं है। वाह, और बिल्कुल सच्ची बात कही है। शुक्रिया आपा। अगर ये तय है कि आसमां पर बनाए जाते हैं सारे रिश्ते, अगर ये तय है कि आसमां पर बनाए जाते हैं सारे रिश्ते, तो फिर बताओ हमारी जोड़ी भी आसमानी है या नहीं है। बहुत अच्छे नैयर, वाह। अगर ये तय है कि आसमां पर बनाए जाते हैं सारे रिश्ते, तो फिर बताओ हमारी जोड़ी भी आसमानी है या नहीं है। बहुत खूब, बड़ा अच्छा नया 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 ख्याल है ये, बहुत अच्छी चीज, बहुत उम्दा। बहुत शुक्रिया। अब आपकी दुआ चाहिए। अगर ये तय है कि आसमां पर बनाए जाते हैं सारे रिश्ते, तो फिर बताओ हमारी जोड़ी भी आसमानी है या नहीं है। और अब अपनी तन्हाई तन पे ओढ़े पलट रहा हूँ ये देखने को। बहुत अब अपनी तन्हाई तन पे ओढ़े पलट रहा हूँ ये देखने को, वो आज भी अपनी बेवफाई पे पानी पानी है या नहीं है। या नहीं है। ये भी बड़ा अच्छा है, बहुत उम्दा शेर है। वाह, शुक्रिया जी। अब अपनी तन्हाई तन पे ओढ़े पलट रहा हूँ ये देखने को, वो आज भी अपनी बेवफाई पे पानी पानी है या नहीं है। क्या बात है। और मैं उनसे शहबाज पूछता हूँ कि साहिबे इक्तदार लोगो, उन्हीं से शहबाज पूछता हूँ कि साहिबे इक्तदार लोगो, बताओ लोगों के दिल में रहना भी हुक्मरानी है या नहीं है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। मैं उनसे शहबाज पूछता हूँ कि साहिबे इक्तदार लोगो, बताओ लोगों के दिल में रहना भी हुक्मरानी है या नहीं है। अच्छा या नहीं है। चार शेर हैं और इजाजत के। हर बात पे शुबहात भी अच्छे नहीं होते। इसहाक भाई, हर बात पे शुबहात भी अच्छे नहीं होते। और इतने सवालात भी अच्छे नहीं होते। हर बात पे शुबहात भी अच्छे नहीं होते। मुकर्रर कहिएगा। हर बात पे शुबहात भी अच्छे नहीं होते, और इतने सवालात भी अच्छे नहीं होते। इतना ही नहीं लोग जुबानों के बुरे हैं। इतना ही नहीं लोग जुबानों के बुरे हैं, कुछ के तो ख्यालात भी अच्छे नहीं होते। लोग जुबानों के बुरे हैं, बहुत अच्छे शाबाश, शुक्रिया जी। कुछ के तो ख्यालात भी अच्छे नहीं होते। बड़ा गहरा मुतालिया है आपका जमाने का। इतना ही नहीं लोग जुबानों के बुरे हैं, कुछ के तो ख्यालात भी अच्छे नहीं होते। वाह वाह। और महजूज भी होते हैं किसी हाल से प्यारे। अरे महजूज भी होते हैं किसी हाल से प्यारे। हर वक्त के शुबहात भी अच्छे नहीं होते। महजूज भी होते हैं किसी हाल से प्यारे। हर वक्त के खदशात भी अच्छे नहीं होते। और शहबाज गरीबों को ही कमतर न समझ, देख
اچھا شہباز غریبوں کو ہی کم تر نہ سمجھ دے، کچھ صاحب اوقات بھی اچھے نہیں ہوتے، کچھ صاحب اوقات بھی اچھے نہیں ہوتے۔ صاحب اوقات کی ترکیب بھی بہت اچھی ہے، بہت عمدہ، بہت عمدہ، بہت خوبصورت، دونوں غزلیں بہت اچھی، دونوں غزلیں بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اب ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ اور اسحاق ساجد صاحب کی محبتوں کے ساتھ بہت شکریہ۔ بہت عمدہ نہیں ہے۔ یہ ناز وارسی صاحبہ ہیں؟ جی موجود ہوں، موجود ہیں وہ۔ اچھا ساری دعوت انہوں نے دے دی ہے تو وہ تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو جناب صدر کہاں ہیں؟ جناب صدر مجھے ادھر ہوں جی، ارشاد کیجیے۔ اچھا تو جناب آپ کی اجازت سے میں پیش کروں گی جی ایک غزل میں سے ہیں 2-3 اشعار کہ روز وہی ایک رستہ بیچ میں پڑتا ہے۔ اچھا کیا اچھا مصرع ہے۔ روز وہی ایک رستہ بیچ میں پڑتا ہے، جہاں پہ ایک دوراہا بیچ میں پڑتا ہے۔ روز وہی ایک رستہ بیچ میں پڑتا ہے، شکریہ۔ روز وہی ایک رستہ بیچ میں پڑتا ہے، جہاں پر ایک دوراہا بیچ میں پڑتا ہے۔ اچھا خیال ہے۔ آداب۔ اور شعر دیکھیے گا کہ ایک طرف میں، ایک طرف میرا بچپن، ایک طرف میں، ایک طرف میرا بچپن، ایک سمندر گہرا بیچ میں پڑتا ہے۔ کیا بات ہے، اس سے ملک رہنے والے لوگ زیادہ اپریشیٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا ہے، بہت اچھا، بہت اچھا۔ ایک طرف میرا بچپن آداب، ایک سمندر گہرا بیچ میں پڑتا ہے۔ اور اسی غزل سے ایک اور شعر سنا دیتی ہوں کہ ترک تعلق مشکل کام نہیں، لیکن ترک تعلق مشکل کام نہیں، لیکن ایک قسم، ایک وعدہ بیچ میں پڑتا ہے۔ اچھا ہے۔ میری دعا کچھ اور ہے، تیری رضا کچھ اور ہے، میری دعا کچھ اور ہے، تیری رضا کچھ اور ہے، یہ امتحان عشق ہے، یہ ماجرا کچھ اور ہے، یہ ماجرا کچھ اور ہے، امتحان عشق ہے، یہ ماجرا کچھ اور ہے۔ اور جہاں پہ تو نہ تو رہے، جہاں پہ میں نہ میں رہوں، کیا کہنا، بہت اچھے۔ جہاں پہ تو نہ تو رہے، جہاں پہ میں نہ میں رہوں، مقام ذات سے فزوں، یہ مرحلہ کوئی اور ہے۔ ذات سے فزوں، بہت عمدہ، یہ مرحلہ کچھ اور ہے۔ اور ایک اور شعر دیکھیے گا کہ جہان رنگ و بو میں تو وضاحتیں طلب نہ کر، بہت اچھے۔ جہان رنگ و بو میں تو وضاحتیں طلب نہ کر، مشاہدہ کچھ اور ہے، معاملہ کچھ اور ہے۔ جہان رنگ و بو میں تو وضاحتیں طلب نہ کر، مشاہدہ کچھ اور ہے، معاملہ کچھ اور ہے۔ بہت اچھا، شکریہ۔ ایک غزل کے چند آپ کو میں اشعار سنا دیتی ہوں۔ دوسری ابھی ریسنٹلی لکھی تھی کہ نہ دوریوں کے حصار میں ہوں، لمبی بحر میں ہے، نہ دوریوں کے حصار میں ہوں، نہ قربتوں کے حصار میں ہوں، نہ دوریوں کے حصار میں ہوں، نہ قربتوں کے حصار میں ہوں، میں عمر رفتہ کی چند دھندلائی ساعتوں کے حصار میں نہ دوریوں کے حصار میں ہوں، نہ قربتوں کے حصار میں ہوں، میں عمر رفتہ کی چند دھندلائی ساعتوں کے حصار میں ہوں، اور ہے نام بدنام دوستی کا، ہے نام بدنام دوستی کا، خلوص ان کا ہے فی زمانہ،
है नाम बदनाम दोस्ती का, खुलूस उनका है फी जमाना, मैं किस तरह दिल को ये बताऊं कि दोस्तों के हिसार में हूँ। दिल को ये बताऊं कि दोस्तों के हिसार में हूँ। और किसे सुनाऊं हिकायत दिल, मैं किससे पूछूं निशान मंजिल। किसे सुनाऊं हिकायत दिल, मैं किससे पूछूं निशान मंजिल। न हम सफर है न राहबर है, मैं रास्तों के हिसार में हूँ। बहुत अच्छी बात। और हवा है बरहम कड़कती बिजली, बिखरती मौजें शिकस्ता कश्ती। हवा है बरहम कड़कती बिजली, बिफरती मौजें शिकस्ता कश्ती। और कड़ा सफर है भंवर का डर है, कड़ा सफर है भंवर का डर है, मैं साहिलों के हिसार में। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और बहुत से वादे, बहुत सी कस्में, बहुत सी बातें, बहुत सी यादें। बहुत से मंजर, बहुत से चेहरे, बहुत से वादे, बहुत सी कस्में, बहुत सी मंजर, बहुत सी यादें। और बहुत से मंजर, बहुत से चेहरे, मैं रत जगहों के हिसार में। और मकता है कि मुआमले दिल से कर लूं, मामले दिल के दिल से कर लूं, मुआमले दिल के दिल से कर लूं, तसल्लियां खुद को दे लूं अस्मा। मगर हकीकत ये कि झूठी तसल्लियों के हिसार में। मुआमले दिल के दिल से कर लूं, तसल्लियां खुद को दे लूं अस्मा। मगर हकीकत यह है कि झूठी तसल्लियों के हिसार में। और न दूरियों के हिसार में हूँ, न कुर्बतों के हिसार में हूँ, न उम्र रफ्ता की चंद धुंधलाई सातों के हिसार में। बहुत उम्दा, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। अब जनाब मैं दावत कलाम देता हूँ जनाब डॉक्टर मुनव्वर अहमद कंडे साहब, जो हमारे इनके काफ़ी मजमूए कलाम शाया हो चुके हैं। लंदन में ये बचपन से ही मुकीम है यहाँ, और बहुत ही अदब की प्रमोशन में लगे रहते हैं। और काफ़ी इन्होंने पंजाबी और उर्दू के बहुत ही अच्छे शायर हैं। ये शुक्रिया राना साहब। मैं साहब सदर की इजाज़त से अर्ज करता हूँ। क्यों उठ के चले जाएं तेरे दर से कहीं हम, क्यों उठ के चले जाएं तेरे दर से कहीं हम, भरते हैं दुरे शौक से दामाने जमी हम। अच्छा अच्छा। क्यों उठ के चले जाएं तेरे दर से कहीं हम, भरते हैं दुरे शौक से दामाने जबी हम। इल्जाम में जफा दे भी गया डूबने वाला, इल्जाम में जफा दे भी गया डूबने वाला। पहुंचे भी नहीं थे अभी साहिल के करीब हम। बहुत अच्छे। जिस राह पे चलते हुए मंजिल पे पहुंचते, जिस राह पे चलते हुए मंजिल पे पहुंचते, उस राह पे भटके हैं कहीं आप कहीं हम। शुक्रिया। अच्छा है, अच्छा है, शुक्रिया। जिस राह पे चलते हुए मंजिल पे पहुंचते, उस राह पे भटके हैं कहीं आप कहीं हम। जुल देता चला आया है हमको ये जमाना, जुल देता चला आया है हमको ये जमाना। करते चले आए हैं जमाने का यकीन हम। जुल देता चला आया है हमको ये जमाना, करते चले आए हैं जमाने का यकीन हम। अगयार ने डाली है सितारों पे कमंदे,
अगयार ने डाली है सितारों पे कमंदें, दलदल से अभी जहल के निकले भी नहीं हम। क्या खूबसूरत शेर है, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। शुक्रिया। अगयार ने डाली है सितारों पे कमंदें, दलदल से अभी जहल के निकले भी नहीं हम। बहुत उम्दा। इस रोज से वो अहदे वफा करके गया है, जिस रोज से वो अहदे वफा करके गया है, उस रोज से हैं उसकी निगाहों में हम। जिस रोज से वो अहदे वफा करके गया है, उस रोज से हैं उसकी निगाहों में हम। 100 बातों की एक बात कही उसने मुनव्वर, 100 बातों की एक बात कही उसने मुनव्वर, 100 बातों की एक बात कही उसने मुनव्वर। दुनियाए मोहब्बत में मकान तुम हो, मकी हम। 100 बातों की एक बात कही उसने मुनव्वर, दुनियाए मोहब्बत में मकान तुम हो, मकी हम। क्यों उठ के चले जाएं तेरे दर से कहीं हम, भरते हैं दूरे शौक से दामाने जबी हम। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा मुनव्वर साहब, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। अब मैं जनाब दावत कलाम दे रहा हूँ जनाब मोहतरम इफ्तिखार राग़िब साहब, जो 5 कुतुब के मुसन्नफ़ हैं। इनके नाम ये हैं लफ्ज़ों में एहसास, ख्याल चेहरा, गज़ल दरख्त यानी नौ, कुछ और। तो मैं इनकी शायरी कंदील में छापता रहता हूँ अक्सर, गाहे बगाहे 2-3 साल से मेरा ख्याल मुसलसल। जी माशाल्लाह। तो मैं उन्हें दावत कलाम देता हूँ। हमारी आज बड़ी हमें खुशी है कि आप हमारे मुशायरे में शामिल हुए हैं। अरशाद। मैं तमाम जिम्मेदारान का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और साहिब सदर की इजाज़त से कलाम पेश करता हूँ। इरशाद कीजिए। ये गजल का मतला खिदमत है। देखिए कि अंदाज़े सितम उनका निहायत ही अलग है। अच्छा, अंदाज़े सितम उनका निहायत ही अलग है। गुजरी है जो दिल पर वो क़यामत ही अलग है। वाह वाह वाह। गुजरी है जो दिल पर वो क़यामत ही अलग है। ले जाए जहाँ चाहे हवा हमको उड़ाकर, ले जाए जहाँ चाहे हवा हमको उड़ाकर, टूटे हुए पत्तों की हिकायत ही अलग है। अच्छा अच्छा। टूटे हुए पत्तों की हिकायत ही अलग है। परदेश में रहकर कोई क्या पाँव जमाए, परदेश में रहकर कोई क्या पाँव जमाए, गमले में लगे फूल की किस्मत ही अलग है। वाह वाह वाह, क्या बात है राग़िब साहब। गमले में लगे फूल की किस्मत ही अलग है। और जितना है समर जिस पे वो उतना है खमीदा, जितना है समर जिस पे वो उतना है खमीदा। फलदार दरख्तों की तबीयत ही अलग है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। फलदार दरख्तों की तबीयत ही अलग है। बाहर से तो लगता है कि शादाब है गुलशन, बाहर से तो लगता है कि शादाब है गुलशन, अंदर से हर एक पेड़ की हालत ही अलग है। वाह वाह, क्या बात है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत खूब राग़िब साहब। हर एक पेड़ की हालत ही अलग है। हर एक गजल तुझसे ही मंसूब है मेरी, हर एक गजल तुझसे ही मंसूब है मेरी। अंदाज मेरा तेरी बदौलत ही अलग है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। अंदाज मेरा तेरी बदौलत ही अलग है। और है कि किस किस को बताऊं कि मैं बुज़दिल नहीं राग़िब, किस किस को बताऊं कि मैं बुज़दिल नहीं राग़िब। इस दौर में मफ़हूम शराफत ही अलग है।
اچھا بابا دور میں مفہوم شرافت ہی الگ ہے، مفہوم شرافت ہی الگ ہے، ان کا نہایت ہی الگ ہے، گزری ہے جو دل پر وہ قیامت ہی الگ ہے۔ بہت اعلیٰ، بہت شکریہ۔ ایک غزل اور دیکھیے جی راغب صاحب ارشاد فرمائیے۔ پیک کرے مہر و وفا روح غزل یعنی پیک کرے مہر و وفا روح غزل یعنی تو، مل گیا عشق کو ایک حسن محل یعنی تو، یعنی تو مل گیا عشق کو ایک حسن محل یعنی تو، شہر خوباں میں کہاں سہل تھا دل پر قابو، شہر خوباں میں کہاں سہل تھا دل پر قابو، مضطرب دل کو ملا صبر کا پھل یعنی تو، مضطرب دل کو ملا صبر کا پھل یعنی تو، غم دل ہو غم جانا کہ غم دوراں ہو، غم دل ہو غم جانا کہ غم دوراں ہو، سب مسائل کا میرے ایک ہی حل یعنی تو، سب مسائل کا میرے ایک ہی حل یعنی تو، گنگناتے ہی جسے روح مچل اٹھتی، گنگناتے ہی جسے روح مچل اٹھتی ہے، میرے لب پر ہے ہمیشہ وہ غزل یعنی تو، اچھا میرے لب پر ہے ہمیشہ وہ غزل یعنی تو، ڈھونڈ کر لاؤں کوئی تجھ سا کہاں سے آخر، ڈھونڈ کر لاؤں کوئی تجھ سا کہاں سے آخر، ایک ہی شخص ہے بس تیرا بدل یعنی تو، ایک ہی شخص ہے بس تیرا بدل یعنی تو، پیاس کی زد میں محبت کا شجر یعنی میں، پیاس کی زد میں محبت کا شجر یعنی میں، جس پہ برسا نہ کبھی پریت کا جل یعنی تو، جس پہ برسا نہ کبھی پریت کا جل یعنی تو، اور دوسرا کیا ہے کہ قلب راغب میں عجب شان سے ہے جلوہ فگن، قلب راغب میں عجب شان سے ہے جلوہ فگن، دل ربائی کا حسین تاج محل یعنی تو، دل ربائی کا حسین تاج محل یعنی تو، اے کرے مہر و وفا روح غزل یعنی تو، اچھا گیا عشق کو ایک حسن محل یعنی تو۔ بہت خوب، ماشاءاللہ بہت خوب جی۔ اب میں دعوت کلام دوں گا جناب عبد الکریم قدسی صاحب، ان کا تعلق شیخ پورہ پنجاب سے ہے۔ آپ کا کلام 68 میں ادبی 68 میں ادبی جرائد میں چھپنا شروع ہوا، 72 میں ریڈیو پاکستان پر پہلا مشاعرہ پڑا۔ آپ کا ادبی سفر نصف صدی پر محیط ہے، 40 سے زیادہ گیت ٹی وی اور ریڈیو سے نشر ہو چکے ہیں، 5 ایوارڈ ملے ہیں، پاکستان رائٹر ایوارڈ، مسعود خدر پوش ایوارڈ، حرف نو اور ساگر صدیقی ایوارڈ۔ 2002 میں پی ٹی وی سے بہترین نغمہ ایوارڈ کا ایوارڈ ملا۔ گورنمنٹ پنجاب کی 6ٹھی 7ویں کلاس کے نصاب میں آپ کی نظمیں شامل کی گئی ہیں۔ ایجوکیشن یونیورسٹی لاہور میں آپ کی شاعری پر مقالہ لکھا جا چکا ہے۔ آپ ساگر صدیقی اور شرکی بن شائق کے شاگردوں میں سے ہیں، آج کل امریکہ میں مقیم ہیں۔ میں انہیں دعوت کلام دیتا ہوں۔ قدسی صاحب صرف توجہ چاہتا ہوں، میرا گلا خراب ہے۔ 2 مطلع اور 2 قطعات۔ ماشاءاللہ۔ پہلا مطلع سنیے، پہلا مطلع کہ بہو کا تانا یہ بوڑھے کو مار جاتا ہے، بہو کا تانا یہ بوڑھے کو مار جاتا ہے، جو کھا رہے ہو وہ میرا میاں کماتا ہے۔ بہو کا تانا یہ بوڑھے کو مار جاتا ہے، جو کھا رہے ہو
وہ میرا میاں کماتا ہے۔ ایک اور مطلب کہ اندھیرے لگ پڑے جشن طرب منانے میں، اندھیرے لگ پڑے جشن طرب منانے میں، ذرا سی دیر ہوئی کیا دیا جلانے میں۔ اندھیرے لگ پڑے جشن طرب منانے، ذرا سی دیر ہوئی کیا دیا جلانے میں۔ ماشاءاللہ۔ اور ایک چمیشرا ہے کہ ہم کے بیکار کہاں شور و شغب کرتے ہیں، ہم کے بیکار کہاں شور و شغب کرتے ہیں، آہ بھی جان پہ بن جاتی ہے تب کرتے ہیں، بہت خوب۔ آہ بھی جان پہ بن جاتی ہے تب کرتے ہیں۔ دیکھیے کون جلاتا ہے سرے بزم شراب، تیر کی بڑھنے کا احساس تو سب کرتے ہیں۔ واہ واہ، اچھی بات ہے۔ ایک اور کہتا ہے کہ پہلے لڑتے تھے اگر دو آدمی، تیسرا آتا چھڑانے کے لیے۔ نیر صاحب بیٹھے نے، نیر صاحب چلے گئے نا کہ بیٹھے؟ پہلے لڑتے تھے اگر دو آدمی، تیسرا آتا چھڑانے کے لیے۔ تیسرا آتا تو اب بھی ہے مگر دونوں کی ویڈیو بنانے کے لیے۔ پہلے لڑتے تھے اگر دو آدمی، ویڈیو بنانے کے لیے آتا چھڑانے کے لیے، تیسرا آتا تو اب بھی ہے مگر دونوں کی ویڈیو بنانے کے لیے۔ بات بہت سچی کی ہے آپ نے، بڑا مشاہدہ۔ ایک اور کہتا ہے کہ چھوٹے بن کر رہو گے تو قدرت، بہت اچھے، چھوٹے بن کر رہو گے تو قدرت عزتیں بے شمار دیتی ہے۔ چھوٹے بن کر رہو گے تو قدرت عزتیں بے شمار دیتی ہے۔ بچہ خود کو اگر بڑا سمجھے گود سے ماں اتار دیتی ہے۔ سر کافی آئیے، ایک دو میں غزل کے شعر سنا دوں۔ بے شک ارشاد کیجیے۔ غزل کے چند شعر ہیں جی قدسی صاحب۔ کہ قصے میں اور زندہ کہانی میں فرق ہے۔ اچھا، قصے میں اور زندہ کہانی میں فرق ہے، ہجرت میں اور نقل مکانی میں فرق ہے۔ قصے میں اور زندہ کہانی میں فرق ہے، ہجرت میں اور نقل مکانی میں فرق ہے۔ سوئے جو ماں کی شان میں تو پھر پتا چلا، سوئے جو ماں کی شان میں تو پھر پتا چلا، کیا نیند میں اور نیند سہانی میں فرق ہے۔ نیند میں اور نیند سہانی میں فرق ہے۔ ان میں ثواب و عشق کی دنیا الگ الگ، ان میں ثواب و عشق کی دنیا الگ الگ، نعت و سلام و مرثیہ خوانی میں فرق ہے۔ عشق کا جواب نہیں جناب۔ ان میں ثواب و عشق کی دنیا الگ الگ، نعت و سلام و مرثیہ خوانی میں فرق ہے۔
मैं तो किसी को जुल्म पे भी बद्दुआ न दूं। मैं तो किसी को जुल्म पे भी बद्दुआ न दूं। पानी में और आँख के पानी में फर्क है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यूं देखिए तो रिश्ता गम में नहीं है फर्क। यूं देखिए तो रिश्ता गम में नहीं है फर्क। लेकिन नई और चोट पुरानी में फर्क है। आखिरी शेर के दरिया में और झील में पानी है एक सा। दरिया में और झील में पानी है एक सा। दोनों में बस जरा सी रवानी का फर्क है। दरिया में और झील में पानी है एक सा। दोनों में बस जरा सी रवानी का फर्क है। किस्से में और जिंदा कहानी में फर्क है। हिजरत में और नकल मकानी में फर्क है। आजम नवीद साहब हैं, ये हमारे प्रोफेसर हैं जी, माशाल्लाह अमेरिका में रहते हैं या सरहद के पास हैं कनाडा में। आ जाएं आजम नवीद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी मोहतरम सदर मुशायरा की इजाजत से पहले 2 शेर और उसके बाद गजल। माशाल्लाह इरशाद कीजिए जी। अपनी आंखों के दरीचों में बसा ले मुझको, अपनी आंखों के दरीचों में बसा ले मुझको। सिर्फ एक बार तू सीने से लगा ले मुझको। अच्छा है। और देख हर शर्त है मंजूर मुझे जाने जहां। देख हर शर्त है मंजूर मुझे जाने जहां। तू पिला दे लबे लाली से प्याले मुझको। बहुत शुक्रिया। अब एक गजल के चंद अशार। इरशाद है कि दिल में का शुमार, दिल में हजार गम का शुमारा लिए हुए, जीते रहे हैं सांस उधारा लिए जीते रहे सांस उधारा लिए वाह। और शेर है कि कर गई मुझे की तलखे लहजे की तलखियां, बातों में सब जहां था शरारा लिए हुए। वाह। और शेर है कि एक कश्मकश में कट गई उम्र रायगां। एक कश्मकश में कट गई उम्र रायगां, था जीस नफ्स से अमारा लिए हुए। अच्छा क्या बहुत शुक्रिया। और शेर है कि जिसकी पड़ी निगाह वो सकते में आ गया। जिसकी पड़ी निगाह ऐसी नजारा लिए हुए थी, ऐसी रंगे खल्क नजारा लिए हुए। और उसने अमल से भर लो यहाँ सारे झोलियां, उसने अमल से भर लो यहाँ सारे झोलियां। वरली ये जिंदगी है खसारा लिए हुए। क्या कहना है कि उसने अमल से भर लो यहाँ सारे झोलियां, वरली ये जिंदगी है खसारा लिए हुए। और शेर है कि चलते रहे हैं नाक की ही सीध पर सदा, चलते रहे हैं नाक की ही सीध पर सदा, वाइज की आंख का ही इशारा लिए हुए। शेर है कि उसके करम से हल हुए उक़दे हयात के। अच्छा। उसके करम से हल हुए उक़दे हयात के,
ہر لمحہ رب کا ہم تھے سہارا لیے ہوئے. بہت شکریہ. اور شعر ہے کہ آنکھوں میں جگمگانے لگی ایک چاندنی. واہ. آنکھوں میں جگمگانے لگی ایک چاندنی. روشن حسین چاند ستارہ لیے. واہ. اور شعر ہے کہ چلنے لگی ہے زیست میں پروا بہار کی. چلنے لگی ہے زیست میں پروا بہار کی. یزداں ہے جب سے دل پہ اجارہ لیے ہوئے. واہ واہ واہ. بہت شکریہ. اور شعر ہے کہ کونوں مکان کی مٹ گئی پھر ساری تیرگی. کونوں مکان کی مٹ گئی. کونوں مکان کی مٹ گئی پھر ساری تیرگی. خیر البشر تھے نور منارہ لیے ہوئے. بہت شکریہ. اور آخری شعر ہے اعظم ہزار فتوے دیے ایک جہان نے. اچھا. اعظم ہزار فتوے دیے ایک جہان نے. اس جہان نے ایسی ہنسی ہے ذات پیارا لیے ہوئے. ہنسی ہے ذات پیارا لیے ہوئے. بہت شکریہ. ہر غم کا شمارہ لیے ہوئے جیتے رہے ہیں سانس اتارا. بہت شکریہ نوازی. بہت خوب اعظم صاحب. جیتے رہو جیتے رہو. جی اب میں دعوت کلام دوں گا جناب محترم اقبال مجیدی صاحب، 2 مجموعہ کلام کے خالق اور کئی عالمی مشاعرے میں نظامت کر چکے ہیں، اور ماشاءاللہ اب لندن میں رونق افروز ہیں اور یہاں بھی اردو اور مشاعروں کی پروموشن میں ہم وقت مصروف رہتے ہیں. ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ لیکن بہرحال میں چند شعر پیش کر دیتا ہوں. جمشید صاحب توجہ طلب شعر ہے. یہ شاد زمین میں یہ غزل ہے. شاد مشہور غزل وہ تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں. کیا بات. میں مسئلہ پیش کر رہا ہوں کہ جب اس محفل میں بلوایا گیا ہوں. چمن میں جب اس محفل میں بلوایا گیا ہوں. جب اس محفل میں بلوایا گیا ہوں. میں لے کر جاں کا سرمایا گیا ہوں. جاں کا سرمایا گیا ہوں. زمانے کی یہی نئے رنگیاں ہیں. زمانے کی یہی نئے رنگیاں عجب حالت کو پہنچایا گیا. طرف شعر ہے کہ نشاط انگیز سی دھڑکن دل میں. نشاط انگیز سی دھڑکن دل میں شاید یاد فرمایا. اچھا. نشاط انگیز سی دھڑکن شاید فرمایا گیا ہوں. شعر ہے کہ تیری محفل سے کیا شکوا ہو مجھ کو. تیری محفل سے کیا شکوا ہو مجھ کو. بیٹھا ہوں نہ اٹھوایا گیا ہوں. پرابلم ہو گیا ان کے ساتھ. وہ بالکل آؤٹ ہو گئے. اگلے تو اب میں دعوت کلام دیتا ہوں جناب صالح اچھا صاحب کی خدمت میں. گزارش ہے کہ آئیں اپنے کلام سے نوازیں. صالح اچھا صاحب، آپ کی مادری زبان ویسے گجراتی ہے، اردو میں خوبصورت شاعری کرتے ہیں، 1 درجن سے زائد کتب کے مصنف ہیں. ان کے مجموعہ کلام کے نام ہیں دیدہ دوراں، دیدہ نگراں، دیدہ حیراں، دیدہ خوباں، دیدہ جانا، ظرافت مآب، چاندی کا دھواں. ویسے خود بھی جہاں دیدہ ہیں ماشاءاللہ. تو اپنا کلام پیش کریں، ان سے گزارش ہے. ہمارے لیے بڑی سعادت ہے کہ آپ آئے ہیں ہمارے مشاعرے میں. ہم ویلکم کرتے ہیں آپ کو. صالح اچھا صاحب آپ کلام پیش کریں. جی جناب. چونکہ میں اہل زبان نہیں ہوں، اس لیے اگر میں پڑھتے ہوئے کہیں بے ربط گئی ہو جائے تو معذرت چاہتا ہوں، پیشگی معذرت. ہم بھی کوئی زیادہ ہم بھی اہل زبان نہیں ہیں، پنجابی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں. لیکن گجراتی اور میمن ہے نا، ان کے ہر لہجے میں گجراتی ان سے شامل ہو جاتا ہے. تو یہ تو کورونا کے حوالے سے قطع پہلے، اس کے بعد ایک غزل کے چند اشعار.
ایک کرب کی وادی میں دن جو بھی گزرے ہیں، ایک کرب کی وادی میں دن جو بھی گزرے ہیں موقوف گزارے ہیں، معاف کیجیے گا، ایک کرب کی وادی میں دن جو بھی گزارے ہیں موقوف نہیں ہم پر سب درد کے مارے ہیں. میں دیکھتا رہتا ہوں بس چشم تجسس سے گھر کے میرے باہر بھی کیا تحفے نظارے ہیں. اچھا. اور ایک دعایا قطع بھی سن لیجیے گا کہ مایوسیوں سے اے خدا باہر نکال دے، مایوسیوں سے اے خدا باہر نکال دے، پھر سے تمام خوشیوں کو دامن میں ڈال دے. اچھا. بیماریاں تمام جو پھیلی ہیں دہر میں اپنے کرم سے ان کو شفاؤں میں ڈال دے. اچھا. اب غزل کے چند اشعار کہ وہ کون ہے، وہ کہاں سے ہے، مجھے اس کی کوئی نہیں خبر. کہ وہ کون ہے، وہ کہاں سے ہے، مجھے اس کی کوئی نہیں خبر. میں سمیٹتا ہوں یہ زندگی، وہ بکھیرتا ہے ادھر ادھر. بہت اچھے، بہت اچھے. یہ وباؤں کی جو ہیں شوخیاں بڑی زندگی میں کچھ اس قدر، یہ وباؤں کی جو ہیں شوخیاں بڑی زندگی میں کچھ اس قدر، کبھی آنکھوں میں میری بس گئیں، کبھی دل میں میری گئیں اتر. جو بنے ہیں راستے خوف کے، جو بنے ہیں راستے خوف کے، کبھی اس میں جیسے سمٹ گئے. جو بنے ہیں راستے خوف کے، کبھی اس میں جیسے سمٹ گئے. وہی بے امان سی منزلیں، وہی بے کسی کی اگر مگر. اچھا. جو ندائے وقت گزر گئی وہ ہوا کی طرح گزر گئی. جو ندائے وقت گزر گئی وہ ہوا کی طرح گزر گئی. جو نزول کی وہی شان ہے، نہ نزول کی وہی شان ہے، نہ ہیرا کی طرح کوئی اثر. اچھا. جو ندائے وقت گزر گئی وہ ہوا کی طرح گزر گئی. نہ نزول کی وہی شان ہے، نہ ہیرا کی طرح کوئی اثر. کوئی فرد ایسا ضرور ہے جسے رنگ و بو کی تمیز ہو. کوئی فرد ایسا ضرور ہے جسے رنگ و بو کی تمیز ہو. کوئی گل فشاں، کوئی گل بدن، کوئی ہوش مند، کوئی دیداور. کوئی فرد ایسا ضرور ہے جسے رنگ و بو کی تمیز ہو. کوئی گل فشاں، کوئی گل بدن، کوئی ہوش مند، کوئی دیداور. اور یہ شعر ملاحظہ کیجیے گا کہ جو نظر میں ہے رخ زندگی، اسے دیکھیے تو یہی لگے. جو نظر میں ہے رخ زندگی، اسے دیکھیے تو یہی لگے. یہ جو جسم ہے بنا خاک کا، ہے قدم قدم پہ لہو سے تر. لہو سے تر. جو نظر میں ہے رخ زندگی، اسے دیکھیے تو یہی لگے. یہ جو جسم ہے بنا خاک کا، ہے قدم قدم پہ لہو سے تر. کہاں منزلیں یہ پڑاؤ ہے ابھی، کہاں منزلیں یہ پڑاؤ ہے ابھی دور ہے تیری منزلیں. کہاں منزلیں یہ پڑاؤ ہے ابھی دور ہیں تیری منزلیں. کہاں ختم ہیں ابھی راستے، ابھی دور تک ہے تیرا سفر. اچھا. اچھا. آداب. مجھے جب ملا تو سنا گیا میرے بچپنے کی شرارتیں. جب ملا تو سنا گیا مجھے بچپنے کی شرارتیں. مجھے سوال ابھی عزیز ہے میرے راستے کا وہ شجر. کہ وہ کون ہے کہاں سے ہے، مجھے اس کی کوئی نہیں خبر. میں سمیٹتا ہوں یہ زندگی، وہ بکھیرتا ہے ادھر ادھر. بہت شکریہ. بہت خوب، ماشاءاللہ، بہت بہت خوب، بہت خوب، ماشاءاللہ، بہت اچھے. جی اچھا صاحب. آپ صاحب صدر رہ گئے ہیں، صدر مجلس جی محترم جمشید مسرور صاحب. عالمی اردو عربی کی جانی پہچانی شخصیت ہیں. 6 کتب کے مصنف ہیں جو کہ اردو، پنجابی، بنگالی، انگریزی اور نارویجین میں ترجمہ ہو چکی ہیں. صدارتی ایوارڈ یافتہ، میڈل آف ایکسلنسی، صدر پاکستان، ووڈبری یونیورسٹی آف لاس اینجلس، ایوارڈ آف ایکسلنسی آف USA، ایوارڈ
आज हुकूमत नॉर्वे आर्टिस्ट अवार्ड बराए शायरी और बहुत से अवार्ड आप ले चुके हैं, और उर्दू की प्रमोशन में आपका बड़ा अमल दखल है और बहुत ही अच्छे शायर हैं। आज हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमें मौजूद हैं। मैं उन्हें दावत कलाम देता हूँ। जी, आपकी मोहब्बत राणा साहब। आप जिगर थाम के बैठो, मेरी बारी आई। राणा साहब से, आपसे, दीगर दोस्तों से पुरानी मोहब्बत है। हनीफ तमन्ना साहब बैठे हैं सामने। मैं ये कहने ही वाला था कि सिर्फ राणा साहब की क्यों, तो आपने नहीं इबाद साहब हैं और दोस्त भी हैं, इसाक साजिद हैं, ये मेरे साथ हमेशा राब्ते में रहते हैं बाहर सूरत। तो राणा साहब अगर इजाजत हो तो एक गजल सुना दूं मैं। बेशक जी, एक नहीं दो सुनाए जी, 3 सुनाए। दिल टूट भी जाए तो दुहाई नहीं देता। अच्छा। दिल टूट भी जाए तो दुहाई नहीं देता, आंसू कभी गिरने पे सुनाई नहीं देता। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे। दिल टूट भी जाए तो दुहाई नहीं देता, आंसू कभी गिरने पे सुनाई नहीं देता। सुनाई नहीं देता, नई बात कही है। वाह वाह, अच्छा। आंसू कभी गिरने पे सुनाई नहीं देता। ये ज़ौफ़े बसारत है कि है खून ही बेरंग। वाह वाह वाह। ये ज़ौफ़े बसारत है कि है खून ही बेरंग। बेरंग लग जाए तो हाथों पे दिखाई नहीं देता। वाह वाह वाह, अच्छा। ये ज़ौफ़े बसारत है कि है खून ही बेरंग। लग जाए तो हाथों पे दिखाई नहीं देता। दिखाई नहीं देता। अच्छा। मंजर के उसे अक्स में ढलने से है इनकार। अच्छा। मंजर के उसे अक्स में ढलने से है इनकार, आईना के मंजर को रिहाई नहीं देता। वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे। वाह वाह। मंजर के उसे अक्स में ढलने से है इनकार, आईना के मंजर को रिहाई नहीं देता। रिहाई नहीं देता। एक सब्ज सा इनकार है उन सुर्ख लबों पर। वाह, खूब है, क्या बात है। एक सब्ज सा इनकार है उन सुर्ख लबों पर। एक सांप है फूलों में दिखाई नहीं देता। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे, खूब है। एक सब्ज सा इनकार है उन सुर्ख लबों पर। एक सांप है फूलों में दिखाई नहीं देता। क्या बात है, क्या ख्याल है, खूब है, खूब है। एक सब्ज सा इनकार है उन सुर्ख लबों पर। एक सांप है फूलों में दिखाई नहीं देता। हर शख्स को मालूम है दानाई की बातें। हर शख्स को मालूम है दानाई की बातें, पड़ जाए मुसीबत तो सुझाई नहीं देता। सुझाई नहीं देता। क्या बात है मुसल्लम साहब। हर शख्स को मालूम है दानाई की बातें, पड़ जाए मुसीबत तो सुझाई नहीं देता। हर शख्स को मालूम है दानाई की बातें, पड़ जाए मुसीबत तो सुझाई नहीं देता। सुझाई नहीं देता। ये कुछ एक दफा एक मुशायरा था लाहौर में बड़ा, तो ये उसका हल्का सा रेफरेंस आ गया इसमें। शायर बैठे थे सारे वहां पे,
सुनते हैं मेरे शेर कुछ ऐसे कि नहीं हैं, सुनते हैं मेरे शेर कुछ ऐसे कि नहीं है, देते हैं अगर दाद सुनाई नहीं देता। वाह वाह वाह, क्या बात है, सुनते हैं मेरे शेर कुछ ऐसे कि नहीं हैं, देते हैं अगर दाद सुनाई नहीं देता। क्या बात है। पढ़ते हैं मेरी प्यास मेरी गर्दे सफर से, पढ़ते हैं मेरी प्यास मेरी गर्दे सफर से, दरिया मेरे दामन में दिखाई नहीं देता। वाह वाह वाह, क्या बात है। पढ़ते हैं मेरी प्यास मेरी गर्दे सफर से, दरिया मेरे दामन में दिखाई नहीं देता। बहुत उम्दा। खुर्शीद पे इल्जाम तराशी भी गजब है। अच्छा, खुर्शीद पे इल्जाम तराशी भी गजब है। अंधों को तो दिन में भी दिखाई नहीं देता। वाह। खुर्शीद पे इल्जाम तराशी भी गजब है, अंधों को तो दिन में भी दिखाई नहीं देता। जमशेद पे मक्ता, जमशेद पे साबित हुई फिर तोहमत यारां, जमशेद पे साबित हुई तोहमत यारां, ये शख्स कभी अपनी सफाई नहीं देता। बहुत उम्दा। जमशेद पे साबित हुई फिर तोहमत यारां, अच्छा, ये शख्स कभी अपनी सफाई नहीं देता। दिल टूट भी जाए तो दुहाई नहीं देता। आंसू कभी गिरने पे सुनाई नहीं देता। क्या बात है। सांप दिखाई नहीं देता। एक और सुनाए जी मसरूर साहब। अब अहबाब थक गए होंगे। नहीं, अभी थकने वाले किधर हैं, सारे मौजूद हैं। नहीं, थकने वाले नहीं। यदि आपका हुक्म सर, आंखों पर जितने भी थक गए हो, लेकिन साहिब सर उधर को तो सुनना ही सुनना है। इरशाद फरमाइए। आपको सुनने के लिए तो हमने जी दावत दी। माशाल्लाह। आपने एक शेर की फरमाइश की है जी, कुत्ती साहब ने एक शेर की फरमाइश की है, वो सांप वाला, वो फूलों में जो सांप दिखाई नहीं देता। एक ये आपकी नजर है। एक सब्ज सा इनकार है उन सुर्ख लबों पर, एक सब्ज सा इनकार है उन सुर्ख लबों पर, एक सांप है फूलों में दिखाई नहीं देता। बहुत अच्छा, बहुत उम्दा ख्याल है, माशाल्लाह। तो एक बिल्कुल ही ताजा गजल सुना देता हूँ जी। इरशाद फरमाइए। आप खुद ही पहचान जाएंगे कि बात क्या कह रहा है। अच्छा, हाँ ठीक है, लपकी है, कोशिश करते हैं, आप समझ जाएंगे। दानिश्वर लोग हैं। ये तो हमारे शऊर की बात है ना, आप समझते हैं। मेरा हुस्ने ज़ान कह लपकी है इन पे आग कोई आसमान से। अच्छा, लपकी है इन पर आग कोई, लपकी है इन पे आग कोई आसमान से, या थक के गिर रहे हैं परिंदे उड़ान से। लपकी है इन पे आग कोई आसमान से, थक के गिर रहे हैं परिंदे उड़ान से। खौफे सफर से खल्के खुदा तख्ता बंद है, खौफे सफर से खल्के खुदा तख्ता बंद है। मिलने निकल पड़ा हूँ किसी बादबान से। खौफे सफर से खल्के खुदा तख्ता बंद है,
ملنے نکل پڑا ہوں کسی بادبان سے، دھونے سے داغ دھلنے لگے ہیں تو ٹھیک ہے، اچھا دھونے سے داغ دھلنے لگے ہیں تو ٹھیک ہے، میں بھی خرید لاؤں گا دریا دکان سے، کیا بات ہے، دھونے سے داغ دھلنے لگے ہیں تو ٹھیک ہے، میں بھی خرید لاؤں گا دریا دکان سے، دریا دکان سے، کیا دھونے سے داغ دھلنے لگے ہیں تو ٹھیک ہے، 20 دفعہ ہاتھ دھوئیے کسی صاحب جی، دھونے سے داغ دھلنے لگے ہیں تو ٹھیک ہے، میں بھی خرید لاؤں گا دریا دکان سے، دہشت سرائے مرگ سے لوٹ آئے لوگ کیا، اچھا دہشت سرائے مرگ، دہشت سرائے مرگ سے لوٹ آئے لوگ کیا، آتی ہیں کچھ صدائیں قریبی مکان سے، اچھا دہشت سرائے مرگ سے لوٹ آئے لوگ کیا، آتی ہیں کچھ صدائیں قریبی مکان سے، پیسہ تو بچ گیا ہے مگر جان ادا ہوئی، پیسہ تو بچ گیا، پیسہ تو بچ گیا ہے مگر جان ادا ہوئی، پھر جس طرح سے شہر گیا اپنی جان سے، کس طرح سے شہر گیا اپنی جان سے، پیسہ تو بچ گیا ہے مگر جان ادا ہوئی، پھر جس طرح سے شہر گیا اپنی جان سے، جمشید اس سے ساری زمین لال ہو گئی، جمشید اس سے ساری زمین لال ہو گئی، جانے لہو ابلنے لگا کس چٹان سے، کان سے، جمشید اس سے ساری زمین لال ہو گئی، جانے لہو ابلنے لگا کس چٹان سے، لپکی ہے ان پہ آگ کوئی آسمان سے، یا تھک کے گر رہے ہیں پرندے اڑان سے۔ بہت عمرہ مسرور صاحب، بڑی محبت آپ لوگوں کی، ماشاء اللہ، بہت اچھا، جی جی ہاں جی ریکویسٹ کر لیں گے ایک اور غزل سنا دیں۔ ہاں جی بے شک، کیوں جی، ہم نے تو محفل ان کے لیے سجائی ہے۔ میں تو حاضر ہوں جناب۔ ہاں جی ہو جائے، ارشاد فرمائیے، ہو جائے۔ ارشاد فرمائیے۔ اب ان کا قدسی صاحب کا حکم ہے تو وہ تو نہیں موڑا جا سکتا کسی بھی صورت۔ جمشید مسرور صاحب، میں بھی آپ کی وجہ سے بیٹھ گیا ہوں، ورنہ میرے پاس بالکل وقت نہیں تھا۔ خالد ملک عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب ساحل صاحب۔ تو کتنے نظر نہیں آ رہے؟ میں بند کیتا ہے کیونکہ منو دعوت کوئی نہیں سی، خواجہ صاحب دی خواہش سی، اس واسطے حاضر ہو گیا سا۔ اچھا چلو کوئی نہیں۔ اور یہ منو بھی دس کے نہیں آئے تو میری نظر پہ گئی کہ ایم ایس، میں کہ کون ہو سکتا ہے، پھر میں کہا جی خالد ملک ساحل۔ ذرا سن لیں جو استادہ کو۔ چلو ملاقات ارشاد فرمائے جی۔ جناب آپ لوگوں کی اجازت سے ارشاد فرمائیے۔ کشمکش ہائے دستیاب کے ساتھ، اچھا کشمکش ہائے دستیاب کے ساتھ، جاگنا ہے ہمیں بھی خواب کے ساتھ، جاگنا ہے ہمیں بھی خواب کے ساتھ، کشمکش ہائے دستیاب کے ساتھ، جاگنا ہے ہمیں بھی خواب کے ساتھ، لگ کے چپ چاپ سوچتا ہوا پل، ایک دیوار اضطراب کے ساتھ، اچھا اچھا لگ کے چپ چاپ سوچتا ہوا پل، ایک دیوار اضطراب کے ساتھ، اس قدر تیز تھی ہوا شب کو،
اس قدر تیز تھی ہوا شب کو، چاند ہلتا رہا گلاب کے ساتھ. خوبصورت منظر ہے جی، خوب منظر کشی کی ہے آپ نے. واہ واہ. اس قدر تیز تھی ہوا شب کو، چاند ہلتا رہا گلاب کے ساتھ. واہ. دھند کے پاس شام بیٹھی ہوئی، دھند کے پاس شام بیٹھی ہوئی، شہر لپٹا ہوا شراب کے ساتھ. شراب کے ساتھ. دھند کے پاس شام بیٹھی ہوئی، شہر لپٹا ہوا شراب کے ساتھ. بارشوں نے ملا دیے سارے، بارشوں نے ملا دیے سارے، رنگ رکھے ہوئے حساب کے ساتھ. کیا بات ہے، سبحان اللہ. رنگ رکھے ہوئے حساب کے ساتھ. کیا خوب ہے. بارشوں نے ملا دیے سارے، رنگ رکھے ہوئے حساب کے ساتھ. جی واہ، کیا بات ہے. اتنی ایماندار تھی اس نے، اتنی ایماندار تھی اس نے، پھول واپس کیا کتاب کے ساتھ. واپس کیا کتاب کے ساتھ. اتنی ایماندار تھی. ایمانداری کی کیا عمدہ مثال ہے. بہت اعلیٰ. ماشاء اللہ. اتنی ایماندار دیکھی ہونی نا. کیا بات پیدا کی ہے. واہ واہ، سبحان اللہ. بہت اچھا جمشید صاحب، ماشاءاللہ. بہت خوب. اتنی ایماندار تھی اس نے، پھول واپس کیا کتاب کے ساتھ. میں بھی کچھ مردہ تتلیوں میں ملا، میں بھی تتلیوں میں ملا، کچھ مردہ تتلیوں میں ملا، ایک بکھری ہوئی کتاب کے ساتھ. میں بھی کچھ مردہ تتلیوں میں ملا، بکھری ہوئی کتاب کے ساتھ. ایک بکھری ہوئی کتاب کے ساتھ. کیا بات ہے. میری موجودگی کے خوف میں بھی، میری موجودگی کے خوف میں بھی سانپ لپٹا رہا گلاب کے ساتھ. سانپ لپٹا رہا گلاب کے ساتھ. موجودگی کے خوف میں بھی، میری موجودگی کے خوف میں بھی سانپ لپٹا رہا گلاب کے ساتھ. اور مکتا ہے، پیاس کا اہتمام ہے جمشید. اچھا. پیاس کا اہتمام ہے جمشید، چند شرطیں حصول آب کے ساتھ. چند قطرے حصول آب کے ساتھ. پیاس کا اہتمام ہے جمشید، چند شرطیں حصول آب کے ساتھ. ماشاء بڑی اللہ. محبت آپ. بہت خوبصورت. آخر میں خاکسر سب کا شکریہ ادا کرتا ہے، دوستوں کا جنہوں نے محفل جمائی اور انجوائے کیا، اور ہمارے لیے یہ سب بہت ہی باعث عزت ہے. اور میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آئندہ بھی آپ تشریف لائیں، ایسے محفلیں ہوتی رہیں. تو انشاءاللہ ہم سبھی کو دعوت دیں گے بار